गुड इभिनिङ क्लास 8 कक्षा 8 को युनिट 2 फिजिक्स को युनिट 2 मोशन चाल इन सम बुक्स द नेम अफ द लेसन इज फोर्स एन्ड मोसन बल र चाल बट इन दिस लेसन मोसन चाल लेखेको छ मेन अब्जेक्टिभ्स अफ दिस लेसन आर एज फलोज यो पाठ पढिसकेपछि विद्यार्थीहरूले के सिक्नुपर्छ त भन्दा लजिक्स state scientific reasons, differences like differences between speed and velocity, scalar and vector, acceleration and retardation, distance and displacement, etc. Equations of motion to solve numerical problems. Proof, especially proof say P equal U plus A. Numerical problems related to distance, velocity, acceleration, time, force. Definition. See, very short question or knowledge level question. You have to define and write down its examples and SI unit. अब हामीले सुरु गरौँ आज यो लेसन 2 क्लास 8 you are going to appear the final examination BLE. Some questions यो BLE को लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ याद गरौँ BLE बेसिक लेभल एक्जामिनेसन यसको लागि केही क्वेसनहरु दिन्छ क्वेसन नम्बर 1 यस प्रकार छ लिस्ट आउट 3 इक्वेशन्स अफ मोसन त्यो 3 इक्वेशन्स अफ मोसन लेख्नु भन्दा अगाडि यसको फुल फर्म लेखिन्छ SUBAT सुबात SUBAT सुबात राइट हामीले सर्ट फर्ममा लेखौँ SUBAT S डिस्टेन्स ट्राभल्ड U इनिशियल भेलोसिटी अर्थात् कुनै पनि अब्जेक्ट हिँड्न सुरु गर्दाखेरिको सुरुको अवस्थाको इनिशियल भेलोसिटी भनेको फर्स्ट भेलोसिटी स्टार्टिङ भेलोसिटी B फाइनल भेलोसिटी और लास्ट भेलोसिटी after the brakes are applied T after T time A for acceleration produced कति त्यसमा प्रवेग उत्पन्न भएको छ त्यसमा रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी कति भइरहेको छ हेर्ने T टाइम टेकन ड्युरिङ विच द बडी ट्राभल्स त्यो अब्जेक्ट कति बेरसम्म कति सेकेन्डसम्म ट्राभल गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ SUBAT सुभावको फुल फर्म Number 1 B equal U plus AT to find the final velocity after time T S equal UT plus half AT square to find the distance traveled after time T T समयपछि त्यो अब्जेक्टले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ कति पर पुग्छ डिस्टेन्स ट्राभल बाइ इट त्यो निकाल्नलाई S equal UT plus half AT square or this formula is also used V plus U by 2 into T. This formula is also useful. यहाँ bracket हुन्छ C V square equal U square plus twice AS. This formula is used to find the final velocity V after the body travels a distance of S is initial velocity U, acceleration is A, but when time is not given time T थाहा नभएको अवस्थामा फाइनल भेलोसिटी निकाल्ने तरिका यो V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस ट्वाइस S टु फाइन्ड V निकाल्नको लागि अन्डर रुट गरिन्छ यसमा U स्क्वायर अन्डर रुट U स्क्वायर प्लस ट्वाइस S यसको लागि पुट द भ्यालुज अफ U A and S and simplify it and after simplifying you have to find the square root अर्थात् U A र S को भ्यालु राखिसकेपछि यसको सिम्प्लिफाइड फर्ममा आउँछ अनि स्क्वायर रुट लिने यसरी फाइनल भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ क्वेसन नम्बर 2 डिफाइन पोइन्ट अफ रेफरेन्स द पोइन्ट अफ रेफरेन्स भनेको के हो और रेफरेन्स पोइन्ट भनेको के हो एन्ड एक्सेलरेसन अल्सो राइट इट्स अब यहाँ इट्स भनेको पछाडिको एक्सेलरेसन एसआई युनिट यहाँ भनेको छ नि युनिट्स भनेको छ रिमेम्बर एन्ड फर्मुला फर्स्ट क्वेसन इज define point of reference
A number and B number is acceleration. A number, the point about which the motion of objects is studied is called the point of reference. जहाँबाट जुन पोइन्टबाट मोसन सुरु हुन्छ, मोसनको स्टडी गरिन्छ, त्यो पोइन्टलाई भनिन्छ point of reference. For example, if it is the bus park or any tempo park or anything, any park, any starting point, from this point the vehicles or objects travel in all directions. So this point is called the point of reference. जहाँबाट मोसनको अध्ययन गरिन्छ, चालको अध्ययन हुन्छ, त्यो स्पेशल पोइन्टलाई भनिन्छ point of reference. Here reference means help. Question number A. Question number B इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को B, define acceleration. क्वेश्चन नंबर बी इस प्रकार छ. क्वेश्चन नंबर बी चाहिँ एक्सेलरेशन. Acceleration. You have heard the word acceleration. The word is derived from the word accelerate. Accelerate. Acceleration, accelerator भन्छौँ नि हामी, गाडीमा हुन्छ, भेहिकलमा राखेको हुन्छ एक्सेलरेटर, त्यो त्यहीबाट एक्सेलरेसन, एक्सेलरेट, इन्क्रिज द भेलोसिटी और चेन्ज इन भेलोसिटी पर युनिट टाइम. एक सेकेन्डमा कुनै पनि अब्जेक्टको गति कति बढ्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ प्रवेग अर्थात् एक्सेलरेसन. नेपालीमा यसलाई भन्छ प्रवेग. के होला त यो एक्सेलरेसन? नेपाली प्रवेग, यो त संस्कृत शब्द हो. प्रवेग, वेग बढ्दै गइरहेको छ, गति बढ्दै गइरहेको छ. द रेट अफ increase in velocity of an object is called its acceleration. यसलाई नेपालीमा एक एकाइ समयमा गति बढ्दै गएको गतिलाई भनिन्छ प्रवेग. एक एकाइ समयमा, एक सेकेन्डमा बढेको गति, नेपालीमा एकाइ समयमा बढ्ने गति अथवा एक सेकेन्डमा जति गति बढ्छ त्यसलाई नै हामी भन्छौँ प्रवेग. द रेट अफ इन्क्रिज इन भेलोसिटी अफ अ बडी इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेसन. एन्ड its SI unit. Its units are number 1 centimeter per second square. यो भन्दा अगाडि SI मात्रै भनेको छु, कहिले हामी यसको पनि पढ्न सक्छौँ. यो चाहिँ CGS unit. नम्बर 2 feet per second square FPS system, and another is meter per second square SI or MGS system. The rate of change of velocity is called acceleration, or the
acceleration of an object is defined as the increase in velocity per unit time. It is a vector quantity. Its SI units are, its SI unit is meter per second square. CGS unit centimeter per second square. FPS unit feet per second square. यो तीनटा युनिटमा CGS, FPS, SI or MKS unit. Formula: how to find the acceleration? Number 1, V minus U by T. Rate of change of velocity. Change in velocity upon time frame. Taken. It can also be found as A acceleration equal force upon mass when force and mass are given, and it is also found by using this formula twice S. V square minus U square upon 2S. This formula is also useful to find the acceleration. Question number 2. Question number 3. State reasons. Question number 3 is state reasons. के कारणले गर्दा हुन्छ यो हेर्ने. Number A, a body traveling with uniform velocity has no acceleration. के बुझ्नु पर्यो यसमा? A body is traveling with uniform velocity, it has no acceleration. जुन वस्तु एक नासको गतिले गइरहेको छ त्यसमा भेलोसिटी युनिफर्म छ, यसको एक्सेलरेसन 0 हुन्छ. व्हाट इज द रिजन? There is no change in velocity, so a body traveling with, here with means traveling with uniform velocity has no acceleration or zero acceleration. A body traveling with uniform velocity has no acceleration because there is no change in velocity. B number, rest and motion are relative terms. Prove that or justify that rest and motion are relative terms. यो रेस्ट विश्राम, मोसन भनेको चाल, रिलेटिभ टर्म्स हुन्, सापेक्षिक शब्दहरू हुन्. अर्थात् कुनै पनि वस्तु रेस्टमा छ कि मोसनमा छ भन्ने कुरा सराउन्डिङमा भर पर्ने हुन्छ. त्यसैले यसमा रिलेटेड टु सराउन्डिङ रिलेटिभ टर्म्स हुन्. कसरी प्रुभ गर्ने त? एउटा हामीले केही उदाहरणहरू दिएर हामीले गर्न सक्छौँ. पृथ्वी, यो अर्थ इज इन मोसन, कन्स्ट्यान्ट मोसन. त्यसैले अर्थमा हुने एभ्री अब्जेक्ट मोसनमा छ. नो अब्जेक्ट, नोथिङ इज एट एब्सोल्युट रेस्ट. कुनै पनि वस्तु एब्सोल्युट रेस्टमा हुँदैन, किनभने मोलिकुल्स आर मुभिङ, मोलिकुल्स आर एट ऱ्यान्डम मोसन. रेस्ट एन्ड मोसन आर रिलेटिभ टर्म्स with the help of some examples. First, how to write down a body. First you write down a body at rest may be in motion. Relative to another thing. Related to another thing. केसँग सम्बन्धित छ त्यो. फर एक्जाम्पल, you can write
in motion. The earth revolves around the sun. Just like electrons revolve around the nucleus, planets revolve around the sun. There are two types of forces, centripetal force and centrifugal force. Since there is force applied, all the bodies, all planets are in constant motion. So the earth is in motion. So every object in it is in motion. What? Relative to the heavenly bodies. See, I give one example. Here I am at rest relative to the surrounding, but I am also in motion. Why? I am in motion relative to heavenly bodies. Heavenly bodies सँग हामीले दाँच्ने हो भने every object on the earth is in motion. One example is given. Now another example of passengers and bus दौडिरहेको छ. Suppose the bus is suppose some passengers are there inside a bus. बस भित्र प्यासेन्जरहरू यात्रा गरिरहेका छन्. यात्रुहरू यात्रा गरिरहेका छन्. अब यात्रुहरू आपसमा रेस्टमा छन्, बससँग पनि रेस्टमा छन्, तर बाहिरको वातावरणसँग मोसनमा छन्, चालमा छन्. Another example, the passengers in a running bus are at rest. कोसँग त? Relative to each other. Relative to one another. One another or each other. You will write one another or you can write each other. Each other भनेको कुनै दुईजनाको बिचमा, one another भनेको सबैको बिचमा, more than one, more than two हुन्छ. The passengers in a running bus are at rest relative to each other or the bus, but in motion relative to the surroundings. So rest and motion are relative terms. Actually फेरि हेरौँ, rest and motion are relative terms. कसरी त? A body at rest may be in motion. It depends upon the surrounding. In motion relative to another object. You are comparing with one object, but that body may be in motion relative to another body. एउटा अब्जेक्टसँग लिँदा रेस्टमा छ भने अर्कोसँग लिँदा मोसनमा हुन सक्छ. Here the earth is in motion. So every object in the earth is in motion relative to heavenly bodies, but they may be at rest relative to each other. See, buildings are at rest relative to each other. Two buses are running, being parallel at the same distance, being parallel, same speed, same direction. The two buses are also said to be at rest. दुईटा बस यसरी गइरहेका छन्, सेम डिरेक्सन, प्यारलल भएर भने एक आपसमा यो रेस्टमा छन् जस्तो देखिन्छ. But if they are moving in opposite directions, the passengers are in motion. Here another example, the passengers in a running bus are at rest relative to each other or one another. बसबाट यात्रा गरिरहेका यात्रुहरू आपसमा केमा हुन्छन्? विश्राममा हुन्छन्. Because they are not moving to each other. दुईटैको relative motion छ. They are at rest, but they are in motion relative to the surroundings. What do the passengers think? The passengers think that the trees are moving
houses are moving, but actually it is wrong. बसबाट यात्रा गर्दा के देखिन्छ, के अनुभव हुन्छ भन्दा रुख हिँडेको जस्तो लाग्छ, घरहरू पनि हिँडेको जस्तो लाग्छ, बट एक्चुअली ट्रिज एन्ड हाउसेस अर बिल्डिङ्स आर not moving, they are at rest. And who is moving? Only the bus is moving away from trees and houses. यो ट्री र हाउस मुभ भएको होइन, ट्री र हाउसबाट बस चाहिँ टाढा 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 गइरहेको छ. द्याट मिन्स द बस इज मुभिङ अवे एन्ड द प्यासेन्जर्स आर अल्सो सेयरिङ द मोसन अफ द बस. सो these two examples are enough to verify that, to justify that rest and motion are relative terms. Students are advised to write fairly or properly with correct spelling, grammar and spelling correct. Grammar र spelling पनि विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग लेख्नु पर्नेछ. This was for today, question number 3, and next time differences and numericals.